Ako si Maria Luisa Lumotos, presidente sa Sitio Bahian Farmers Irrigators Association. Naami 28 ka mga membro. Sa una sa wala pang irrigation, di dun may makatanom kanunay or di may makabasa kanunay kay nagsalig ra bitami sa uwan. Usahay magtanom pero dili ra maka-harvest kay iabot og kanang muliki ra bitaw way uwan mamatay ra ng mga tanom. Karon na dako ming pasalamat sa taganiya no nga naay nahimo nga irrigation kay sukad nga naa na ning nabutangan na may og dam dinhi naanay irrigation. Kaduhan na may maka-harvest sud sa isa ka tuig. Mas tiskay o nindot na ang amuang kabahin sa pagpanguma sa humay karon kay tungod ning naa natay irrigation. Naami gipang tanom nga saging, kamuti, gabi, balanghoy. Ug naapoy mga utanan para sa kanang mga batong, tangkong, paliya. Naapod may maisan sa una na harvest na. Ko jud gaadyo og nahimo o natabang ang niya. Labi na sa among pamilya o sa among mga membro kay masubra-sobra nang among abot makabaligja nami sa humay. Murag mas dali na pud ang kuan kay naanapoy mga farm machineries nga gipanghatag. Ako lang gustong ipaabot sa niya nga unta magpadayon ning ingani nga proyekto manghinaot mi nga masumpayan ning amo ang kanal kay naa pa may mga kabasakan dito sa ibabaw nga wa pa maabdi ba aning tubig. Daghan kayong salamat sa taganiya ug more power ug hinaot nga magpadayon ang inyong mga proyekto. Gikan sa among kapunungan sa Sitio Bahian Farmers Irrigators Association, daghang salamat niya.